मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। शुभ सकाळ पिले माने आम नूतन भाव प्रकाशित सोशल साइंस बहीर नुआ ना हूँ भारत और आम पृथ्वी। यही विषय पिले आमर हिस्ट्री रही, जियोग्राफी रही, सिविक्स रही, इकोनॉमिक्स रही। ये चारोटी जाक विषय को पंच करके पुस्तकटी तैयारी भारत और आम पृथ्वी। एथिरे हमर 7टी चैप्टर रही बुझेला। तार प्रथम चैप्टर रही प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार अर्थात नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स यूजेस। बुझीपार ना नहीं? तेणु आज ये वीडियो रे प्रथम अध्यायर किसी अंश आम डिस्कसन करवा। हाँ पिले माने जो माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे ये जो प्रकृति आउ संबल संपर्क रे जड़े परिवेशविद क्रिस्टियन फिगोरेस ओ टॉम रिवेट कानार्क कौन गोटे मत देइछंती आग प्रथम सेटा देइछि सेटा गुटे देखिबा। प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमको एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर होगा पाई समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देइछंती। तेणु जो माने समाज को स्टडी करूछंती से माने मत देइछन जे पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति अर्थात रिजेनरेटिव इकोनॉमी बुझेला। आम इकोनॉमी बा अर्थनीति को आमे पुनः सृष्टि केमती करि परिबा बुझेला ताकू लक्ष्य करी आमको अग्रसर हेबाकू समाज विज्ञानी माने मत देइछन। ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िकर जदि आमे सही परि अर्थनीति सृष्टि करि परिबा तेबे संबल गुड़िक जहाँ आम कहे नेचुरल रिसोर्स जहाँ रही आम चतुर्पार्श्व ताहाको आमे पुनः उपयोग करि परिबा आउ थरे व्यवहार करि परिबा अपचय ह्रास करि परिबा बुझेला। ए क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरण करी जोड़ा सरी जाउची से संबल गुड़िक आमे आउ थरे भरण करि परिबा पुनः भरण बुझेला। तीनटा जिनिस कहिसंती पुनः उपयोग अपचय ह्रास एवं क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरण। आमको प्रकृतिर अंतः ज्ञान को फेरी जीवाकू पड़िबो जहाँ समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी हम। तेणु आम यहीपरि प्राकृतिक संबल को व्यवहार करवा जहाँ पुनः सृष्टिकारी बुझेगा। तो पुनः सृष्टिकारी माने पिले कौन ना रेस्टोरेटिव जोटा कि पुणी आउ थे सृष्टि हो पार बुझेगा। एवं तापर देछि कौन पुनः चक्रकारी जोटा कि हूँ रिजेनेरेटिव नूतन भाव सृष्टि हो पार नूतन भाव सृष्टि हो पार एवं पुनः सृष्टि कर सरीगले से आहरी हो पार। तेणु आमे सही परी प्रकृति को व्यवहार करवा जो प्रकृति बा जो संबल आमर पुनः सृष्टि हो पारुथुबो और पुनः चक्रकारी होउथुबो बुझेला। ये थिला तांकर मत। वर्तमान विषय वस्तु को जीवा पूर्व आम पई तीनोटी प्रश्न अछि। प्रथम प्रश्न होछि प्राकृतिक संबल को आमे किपरि श्रेणीभुक्त करवा ताकू किपरि भाबे आमे क्लासिफिकेशन करवा। द्वितीय प्रश्न प्राकृतिक संबल बंटन और जीवन विभिन्न दिग मध्य की संपर्क रही। तृतीय प्रश्न होछि प्राकृतिक संबलर अपव्यवहार मात्राधिक व्यवहार प्रभाव गुड़िक कौन। ये तीनोटी प्रश्नर उत्तर पाइबाकू हेले आमको ये विषयटी भल भाव पढ़ा पड़ो। पे मैंने सुंदर विषय बुझा चेष्टा कर सहज विषय आम प्राकृतिक संबलर व्यवहार विषय जाना बुझेगा और तार अपचय को केमती रोकवा। तेणु ये तीनोटी प्रश्नर उत्तर पाइबाकू हेले आमको विषयटी भल भाव पढ़ा पड़ो। तेबे आस देख प्रथम दुईटी चित्र देइछि। हिमाचल प्रदेशर एक क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र प्रवाहित जलर शक्ति विद्युत रे परिणत हो अर्थात गोटे छोट नदी बुझेगा गोटे छोट नदी किपरि इलेक्ट्रिसिटी बाहर तार गोटे चित्र देइछि एवं चित्र 1.3 रे देइछि तटवर्ती समुद्र तलभूमि अभ्यंतर तैल उत्तोलनकारी यंत्र अर्थात समुद्र कूल रे थिबा हैला समुद्र कूल आमर किपरि जो पेट्रोलियम बुझेगा पेट्रोलियम पेट्रोल डीजेल किरोसिन किपरि उत्तोलन होउछि तार गोटे चित्र देइछि बुझेगा किपरि मेसिन लागिछि एवं समुद्र अनंत गर्भरु पेट्रोल किरोसिन डीजेल को किपरि आमे उत्तोलन होउछि तार गोटे चित्र बुझेगा। तो तेबे देख प्रथम देखिया पिले प्रकृति कहले आमे कोन बुझे नेचर कहले आमे कोन बुझिबा मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव
ଓ ନିର୍ଜୀବ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ନେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ମାନେ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ ହେଇପାରେ ପିଲେ? ଆମ ଚାରିପଟେ ଗଛ ରହିଛି, ଝରଣା ରହିଛି, ନଦୀ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଜହ୍ନ ରହିଛି, ତାରା ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି କି? ନା, ଏହା ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ନେଚର କହିବା ବା ପ୍ରକୃତି କହିବା। ଏହିପରି ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ତ? ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳର ରୂପ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ତାର ଉପଭୋଗ କରେ। ଏଠି ବୁଝିବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା, ଆମ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କହିବା, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନି। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟି କେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ହେବ? ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନାହିଁ। ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହୁଛେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପିଲେ, ଆମ ଚାରିପଟେ ଗଛ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ କାଟିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଉପକରଣ କରିପାରୁଛେ। ଆମେ ତାକୁ ଖଟ କରିପାରୁଛେ, ଝରକା କରିପାରୁଛେ, କବାଟ କରିପାରୁଛେ, ଗଡେଜ୍ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ କାଟିକି ଆଣିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆମେ ଆଣିକି ଆମ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠାରେ ଗଛକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା, ସମ୍ବଳ କହିବା, ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କହିବା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ରିସୋର୍ସ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପିଲେ ଜଳ ରହିଛି। ବୁଝିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଜଳକୁ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସିନା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ, ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ କି? ନା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନେ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିବା ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ, ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧିକ୍ୟ ଏବଂ ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁନେ। କାରଣ କ'ଣ? ନା, ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲେ? ନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କଲଚରାଲିଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଗଙ୍ଗା ମା, ବୁଝିହେଲା, ଜହ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ଗଛକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାକୁ କହିବା କଲଚରାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ରହୁଛି କ'ଣ? ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ, ଏବଂ ଦେବସ୍ଥଳୀ। ଯଦି ପୂଜା, ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି
एथिरे सहजरे उपलब्ध हेउथिबा जल वायु मृत्तिका एवं सहजरे उपलब्ध हेउनथिबा कोयला पेट्रोल मूल्यवान पत्थर धातव खनिज काठ इत्यादि संबल ता माने केतेक संबल आमे सहजरे उपलब्ध जेमति जल वायु मृत्तिका आमे ताकू सहजरे व्यवहार करि पारुचे आमे वायु नेउचे जल को व्यवहार करूचे मृत्तिकार आमे कोन ना विभिन्न प्रकार फसल उत्पन्न करूचे कौन समस्या होना किंतु केतेक संबल रही जहाँ आम पाइबा बहुत कष्ट हुए बहुत पैसा खर्च करिया पड़े जेमते कोयला पेट्रोल मूल्यवान पत्थर धातव खनिज काठ बुझीला तुम बही आउ दुईटी चित्र देछि देख गोटे व्यक्ति जन केमती चाष करुच्ची आउ गोटे देख देछि महुमाछी प्रस्तुत करुवा महु फेणा बुझीला तेबे मन रख पृथ्वीर अनेक आदिम अधिवासी परंपरा रे प्रकृति को पवित्र बोली विवेचना कराए तुम्हें ए विषय आगु जाच पढ़ीच एसबू परंपरा रे प्रकृति ही पालक और पोषक अटे पे आम बहुत धर देख बहुत गुड़े आम कौन रही ना पर्वपर्वाणी रही प्रकृति को लेकिन है तेणु आम आमर अतीत को जब आम देखा आदिम अधिवासी माने आमर जो पूर्वपुरुष माने गछ को पूजा करते आम भी गछ को पूजा करुचे बुझेगा तेणु गछ प्रति आम स्नेह रही आम ठाकुर बोली भावुचे जमती गोटे गछ मु कहूँ पिले तुलसी गछ समस्त बारी में तुलसी गछ थी बुझेगा तुलसी गचर आम औषध तैयारी होची किंतु तुलसी गछ को आम देवता रूपे पूजा करू तुलसी चौरा मूले जाले संजवती ये गीत तुम शुणी तेणु समस्त घरे देख तुम माँ बापा माने तुलसी गछ को पूजा करती क्या तुलसी गछ को आम ठाकुर रूपे व्यवहार करुचे तेणु आम तुलसी गछ को काटी पारिबा नहीं ताकू आम संबल रूपे व्यवहार करिपरिबा ना संक्षेप रे कहिबाकू गले प्रकृति मिलुथिबा और मनुष्य पाई उपयोगी समस्त मूल्यवान सामग्री बा पदार्थ को प्राकृतिक संबल कहुए बुझेगा तेणु आम एम जानिले जोटा आम सहजरे व्यवहार करिपरिबा बुझेगा प्रकृति मिलुथिबा और मनुष्य पाई उपयोगी समस्त मूल्यवान सामग्री बुझेगा समस्त मूल्यवान सामग्री प्रकृति जहाँ मिले मनुष्य पाई जहाँ उपयोगी ताकू आम प्राकृतिक संबल कहले बुझेगा तेणु प्रकृति तो अनेक द्रव्य रही तेरे समस्त द्रव्य को आम प्राकृतिक संबल कहीपर ना से द्रव्य को आम प्राकृतिक संबल कहवा जहाँ आमर उपयोगी आसे जहाँ आमर व्यवहार आसे जहाँ जो आम किसी जिनिस पाइपर तेबे आम ताकू प्राकृतिक संबल कहवा बहुत गुड़े जिनिस आमर प्रकृति रही किंतु समस्त जिनिस को आम प्राकृतिक संबल कहीपर ना तेणु केतेबेले प्राकृतिक संबल कहवा ना तीनोटी जिनिस को आम गुरुत्व दबा गोटे हूँ कौन औद्योगिक दृष्टिकोण रु कौन हो ना सुगम्य हो जहाँ टेक्नोलोजिकाली आसेसेबल अर्थात आम से प्रजुक्ति विद्या माध्यम से किसी द्रव्य को आम सहज बाहर कर बुझेगा टेक्नोलोजिकाली आसेसेबल हो पारुथिबो आ गोटे हूँ अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु से द्रव्य को बाहर करने आम अधिक पैसा खर्च हो जी भी पैसा खर्च होठार आम अधिक लाभवान होता बुझीगला आ गोटे हूँ कौन ना सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य जोटा कहली कल्चराली एक्सेप्टेबल जे आमे जेहेतु सब गोटे संस्कृति रे रोचे आमर गोटे परंपरा रही आमे समस्ते ग्रहण करवा उचित जमती कहली तुलसी गछ को आमे काटी परिबा नहीं तेणु गोटे जगार जदि संबल रही किंतु किसी गोष्ठी बा किसी संस्कृति ताकू पूजा करुछंती तेबे ताकू आमे व्यवहार करके संबल करि परिबा नहीं एते प्राकृतिक द्रव्य को आमे संबल कहि परिबा जदि आमे ताकू औद्योगिक दृष्टिकोण रु आमे सुगम्य करिपारुथबा अर्थ टेक्नोलोजिकाली आसेसेबल द्वारा आमे ताकू जिनिस तैयारी करिपारुथबा अधिक पैसा खर्च हो नथिबो एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण रु मध्य ताहा ग्रहण योग्य थिबो तेबे आमे ताकू प्राकृतिक संबल कहबा आकु टिके पिले भल भाबरे मन रखिबो एई जो तीनोटी मार्क अछि जोडा होछि प्रौद्योगिक दृष्टिकोण रु सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु यथार्थ सांस्कृतिक दृष्टिकोण रु ग्रहण योग्य ए तीनोटी जदि हेई पारुथिबो तेबे आमे से प्राकृतिक द्रव्य को प्राकृतिक संबल बोली कहबा बुझेला तो पिले वर्तमान आमे डिस्कशन करबा जे ए प्राकृतिक संबलर आमे कोन करबा ना क्लासिफिकेशन करबा अर्थात तार प्रकार भेद बुझी पारछो ना नै विज्ञान रे आमे विभिन्न पदार्थर नामकरण और वर्गीकरण रो उपादेयता विषय रे जानिछे विभिन्न पदार्थर वर्गीकरण कला बेले आमे किछि साधारण लक्षण को विचार को नहीं
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମ ବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ବର୍ଗୀକରଣ କରୁଥାଏ ବୁଝିହେଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼େ ବୁଝିହେଲା। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଇପାରୁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ବର୍ଗୀକରଣର ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ବର୍ଗୀକରଣର ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ସଜୀବ କହିଲା ବେଳକୁ ସଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ହେରି। ମନେକର ମୁଁ କହିବି ବେଙ୍ଗ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଜୀବ କହିବ ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ମନେକର କହିବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଜୀବ କହିବ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଛେ, ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛେ, ତାର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମର ୟୁଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ ଓ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଲା, ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବଳ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ବାୟୁ ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦରକାର ବୁଝିହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତିକା କେମିତି, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନା, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଥିଲେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଗୋଟେ ପାଣି, ଗୋଟେ ବାୟୁ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କହିବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ବୁଝିହେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହିସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ପାଉଛେ ବୁଝିହେଲା, ପୋଖରୀ ଆଉ ନଦୀ ହ୍ରଦରୁ ଆମେ ପାଣି ପାଉଛେ ଏବଂ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଫସଲ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିନା ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ବାୟୁ ବିନା ତମେ 1 ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ନା। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କହିବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରକୃତିର ଉପହାରରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଆମ ଜୀବନ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଚୌକିରେ ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବା ବୁଝିହେଲା। ଯେମିତି ସୁନାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରୁଛେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପଥରଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରୁଛେ ବା ସେ ପଥରକୁ ଆଣିକି ସୁନ୍ଦର ଘର କରିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ ନା ୟୁଜ୍ ଆଧାରରେ, ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ, ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରୀ କଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ, ଏନର୍ଜି। ତୁମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବାନି ବୁଝିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନର୍ଜି
बुझेगा पेट्रोल डीजेल गैस एगुड़िक सब शक्ति बुझेगा ये शक्ति गुड़िक गोटे गोटे प्राकृतिक संबल बुझेगा तेणु शक्ति संबल शक्ति आधुनिक जीवन शैलीर आधार शिला आम गृह परिवहन विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया विद्युत शक्ति आवश्यक होता है कोयला जल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सूर्यकिरण पवन आदि विभिन्न प्राकृतिक उत्सरू शक्ति मिलता है आम जानिले जो पेट्रोल डीजेल कोयला जल सूर्यकिरण पवन यही प्राकृतिक संबल आम शक्ति पाइबा शक्ति बिना आम बंची पारिबा नहीं तुम टिके चिंता करिक कह जदि तुम पेट्रोल नहीं जदि गैस नहीं बुझेगा जदि पवन नहीं जदि सूर्यकिरण नहीं आम बंची पारिबा कि तेणु बर्तमान आम देखिले जे व्यवहार को आधार करी आमर प्राकृतिक संबल को आम तीन भाग में विभक्त कले मन रखा पिले गोटे बंचापी प्राकृतिक संबल गोटे विभिन्न सामग्री प्राकृतिक संबल और शक्ति प्राकृतिक संबल समस्ते बुझीपारे तो ये मन रखा कि ना बहुत सहज बंचापी प्राकृतिक संबल है कौन ना जल वायु बुझेगा एवं आमर मृत्तिका ठीक से हीपरी सामग्री जो द्रव्य आम विभिन्न प्रकार सामग्री प्रस्तुत करें एवं शक्ति क्यों प्राकृतिक संबल कोयला जल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सूर्यकिरण पवन एगुड़िक है शक्ति प्राकृतिक संबल बर्तमान प्रकृति में जो प्राकृतिक संबल अच्छी क्यों प्राकृतिक संबल केते परिमाण अच्छी आम केते परिमाण व्यवहार करा पुनः तैयारी हो पारिब ना नहीं ताकू आधार करी आमर प्राकृतिक संबल को दी भाग में विभक्त करागला गोटे है नवीकरण योग्य आ गोटे है नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबल प्रथमे देखिले ताकू कौन ना प्राकृतिक संबल को व्यवहार को आधार करी तीन भाग में विभक्त कले भल भाव बुझ यहीटा कौन ना संबल को पुनः सृष्टि हो पारिब ना नहीं से संबल आउ थे तैयारी हो पारिब नहीं तार आभेबिलिटी बुझे आभेबिलिटी को लक्ष्य करी आभेलेबुल केते रही बुझेगा प्रकृति में तार आभेलेबुल केते रही पुनः रिस्टोर हो पारिब नहीं आउ तैयारी हो पारिब नहीं यह को आधार करी आमर प्राकृतिक संबल को दी भाग में विभक्त करागला गोटे हूँ नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल आ गोटे हूँ नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबल ए संपर्क में आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करवा समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।